नमस्कार जय जगन्नाथ मैंने केमती अच्छे मैं आशा करती बहुत भलि थे जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करते भले था खुशी था कौन कह बर्तमान बाहर से आसली उपारी जावाई आम कान्हा भी बाहर से आसी माँ को बाहर से उपाय जावाई आज चेक काली बुद्ध उपाय आज एक निज इच्छा भगवान बाहर तो देखते वर्षा आमर डाल काटिला पार्लि तो देखो के जोर वर्षा हो हम बाहर रेडी सारी जस्ट बाहर मेघ वर्षा केमती गाजिला देखो मैंने एक बार मत मैंने किसी देखे पारे कहीं वर्षा होता तो सकाल पूरा खरा देखा आम जस्ट गाधे बढ़िया को जो गाधे अपन मन अच्छे आगे भिडियो छाड़ी बस दिए बढ़िया गाधे तो बढ़िया गाधे बाहर तो सप्ताह वर्षा गाधे जितने साइकिल घंटा मानला एबे जितने देर बापू दे चल कि अगर बिते गुरु थिला सच्चा मुंडिया मारा आइता जितने इधर उठ गई से वर्षा है तो घड़घड़ी मारला तो से कैमेरा चलता आम सीधा गलु केमती बस्तर खींची गाधे से पूजा पूजा खाई आम सब आसलु सतुआ जाइए कैमेरा था सतुआ जाइए गोटे घड़घड़ी मारला कहली घरे चल बिहार बसले आसान किसी रीति नियम देखे पारना तो वर्षा तो किसी करेनि आ कौन कर आज बार संध्या तो बसलानी आज एक बार कल दी बार तो बर्तमान समय 3टा होगा तो आम जो जोर बाहर कहली वर्षा पकड़ जापारे बस वर्षा को एंजय करके माँ पुओ देखो आपण मैंने आसतु एंजय करेंगे वर्षा कहते आपण मैंने भी आसतु आम सहित वर्षा एंजय करेंगे अनेक कौन अनेक आपण मैंने भी आसतु आम सहित वर्षा एंजय करेंगे मैंने भी आसतु वर्षा एंजय करिए तो एत दिन है खरा रोला कि आज वर्षा होगी उषा आसी पहुँच जाए वर्षा आसी पहुँच जाए खरा रोला डेली केत दिन है डेली मैंने मझे लघुचाप होता वर्षा छाड़ी होता आते दिन है खरा रोला खरा दिन कल खरा टाणी बहुत जोर गरम होता कि आज जमी उषा आसी पड़ जाए जमी उषा आज वर्षा आसी पड़ जाए प्रत्येक वर्ष उषार वर्षा हो गला वर्ष आम ओडार वर्षार पूरा भिजी छता मुंडे पूजा कराई तो फ्रेंड्स देखो वर्षार बर्तमान बेग बढ़ी चलती वर्षार बेग बर्तमान बढ़ी चलती देखु आ कमिबार ना धरुनी तो धीरे धीरे वर्षा आमर बढ़ी चलती रेडी होगा द्वितीय वाहन उषा भार ये आमर बोझ प्रस्तुत होगा बोझर सजाड़ा कथा कि बोझ ना आम माड़ियार सजड़ा ये द्वितीय वाहन भार फ्रेंड्स देखो कति खाइबा आज बाहर जाओ पेड़ा भी चाहिए एटा पाई खरा देउची किछि देखा ताउनी फ्रेंड्स देखो तो फ्रेंड्स देखो तो कट जाउची
ବଡ଼ ନାଟକ। ଏଟାରେ ହବ ନା ଲୋ? ଏଡି ବଡ଼ ନାଠିଟେ ହବ ନା? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ନାଠି। କଷିଟା ଏଟା ମୁଁ ଖାଇଦିଏ। ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ଏଟା ପୂଜା ହବ, ସେଠି ପୂଜାରେ ପଡ଼ିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ବୋଇତାଳୁ କଷି ଲାଗିଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟ କଷିଟା ଲାଗିଛି। ଆଉ ସେପଟେ ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ, ମାନେ ବୋଇତାଳୁ ଦିଟା ହେଇଛି ପୁରା ବଲ୍ ଭଳିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୋଇତାଳୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୋଇତାଳୁ। ତ ଏଠି ଦୁଇଟା ବୋଇତାଳୁ ହେଇଛି, ମାନେ କଷି କଷି ବୋଇତାଳୁ ହେଇଛି, ବଡ଼ ହେଇନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଓଷାର ଲାଗିପାରିବନି। କାହିଁ ଏପଟର ଆଉ କିଛି ହେଇନାହିଁ, ଆଉ ହେଇନି ଏଠି ଏପଟର। ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ପେଡ଼ା ମିଳିଲା, କଷି କଷି ପେଡ଼ା ହେଇଛି। ତ ଯାହା ବି ହେଲେ ଗୋଟେ ଫଳ ପଡ଼ିବ ତ, ଆଉ ସେ କଷି ହଉ ପଛକେ ତାକୁ ଆଣିକି ମୁଁ ପକେଇ ନେଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ସାରା ଆମର ହେଇଛି ଓଷା ଭାର। ସାରୁ, ପପେୟା, ଓଉ, ଏ ହେଉଛି ଆମର ପେଡ଼ା, ଜହ୍ନି, ଭିତରେ ଅଛି କାକୁଡ଼ି ଆଉ ବୋଇତାଳୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବୋଇତାଳୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ପୋଇ, ଏ ହେଉଛି ଓଉ, ଏ ହେଉଛି ବୋଇତାଳୁ, ଏ ହେଉଛି ଟମାଟୋ, ଏ ହେଉଛି ଲାଉ, ଏଇଟା ଲାଉ, ଏଇଟା ପପେୟା, ଏ ହେଉଛି ଜହ୍ନି, ଏ ହେଉଛି ପେଡ଼ା, ଏ ହେଉଛି ସାରୁ, ଏ ହେଉଛି କାକୁଡ଼ି। ଆଉ ଏପଟେ ଅଛି ଆମର ଏଇ କ'ଣ ତ କାଙ୍କଡ଼, କୁନ୍ଦୁରି ଆଉ ବାଇଗଣ ଆଉ ଆଳୁ ପଡ଼ିବ। ଆଳୁ ବି ଗୋଟେ ପକାଇଦେବା। ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ମିଶିକି 21 ପ୍ରକାର, ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ମିଶିକି 21 ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ପନିପରିବାରେ ବୋଝ କରାଯାଏ। ତ ଏଟାକୁ ହେଉଛି କହନ୍ତି ବୋଝ ଓଷା, ଆଉ ଧୋତି ପାହାନ ଓଷା, ଗୌରା ଓଷା, ଏମିତି ସବୁ ତାର ନାଁ ଅଛି ଓଷାର ନାଁ। ତ ଇଏ ହେଲା ମୋର 15 ପ୍ରକାର ପନିପରିବା, ଯାହାର ମାନେ ମିଳୁଛି ତ ଯଦି ଭଲ, 21 ପ୍ରକାର ହେଲେ ଭଲ। ଆଉ ଯାହାର ଯଦି ନ ମିଳୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ, କିଣିକି ଅଣାଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ଗରିବ ଗୁରୁବା, ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ହଇରାଣ ହେଇଚିନି ହେଉଛନ୍ତି, କିଣି ବି ପାରିବେନି, ବାଡ଼ି ଘରେ ଯାହା ଯେମିତି ଥିବ ସେମିତିରେ ବି କରିହେବ। ତ ମୁଁ କିଛି କିଣିକି ଆଣିଛି, ଆଉ କିଛି ବାଡ଼ି ଘରେ ଥିଲା, ଏମିତି ସବୁ ମିଶିକି ମୋର ହେଲା 15 ପ୍ରକାର। ତ ଦେଖାଯାଉ ଆଉ ଖୋଜିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇପାରିବ। 15ଟା ନା 16ଟା ହେଇଛି। ହେଇଛି ଆମର କ'ଣ, ବୋଇତାଳୁ, ଲାଉ, ଜହ୍ନି, କାକୁଡ଼ି ଆଉ ସାରୁ, ଆଳୁ, ଟମାଟୋ, ବାଇଗଣ ଆଉ ହେଉଛି କାଙ୍କଡ଼, ଭେଣ୍ଡି, କୁନ୍ଦୁରି ଆଉ ହେଉଛି ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ହେଉଛି ପେଡ଼ା ଆଉ ହେଉଛି ଗଜାମୁଗ 15 ଆଉ ହେଉଛି ମଟର ବି ପଡ଼ିବ 16 ଆଉ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି ସବୁ ମିଶେଇ ସଜିକି ଯାଉ 21 ପ୍ରକାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯଦି ହେଲା ତ ଭଲ କଥା, ନହେଲା ଯଦି ନାହିଁ, ଆଉ ଭଗବାନ ଯାହା ଯେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେତିକିରେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ମହିମା ଯଦି ଅଛି ସବୁ କିଛି ଲାଗିପାରିବ ତ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି ସେମିତି ତାଙ୍କର କିଛି ମହିମା, ତାଙ୍କ ମହିମା ଯେତିକି ଯାହା ହବ, ମାନେ ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ଯାହା ଯେତିକି ମିଳିବ ସେତିକିରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା। ଆଉ ତ ଏତିକିରେ ତ ମୋର ମାଡ଼ିଆଟି ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଦେଖାଯାଉ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଆଉ ଯଦି ମିଳିବ ଆଣିବା। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମାନେ
प्रभु गौरा गोसाई कृपार जहाँ जी मिलूँ से ओषा करवा आ जहाँ जमी न मिलला ना आ कौन करवा तो आ कौन कह बेस किसी कहूनी तो भिडियोटी आज ये एंड कर पुणी देखा आप सहित आ गोटे सुंदर ब्लॉग तो से समय रही लव यू ऑल जय जगन्नाथ।